Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong pinasika diha sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Mayo 24 sa tuig 2025 ug anaa na kita sa ikalima gihapon or sulod gihapon kita sa ikalima nga semana sa panahon sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug niining adlaw nga Sabado, Mayo 24, 2025, akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sila nga anaa silang panimalay, especially karong buntaga nga nagdigamo, sila usab nga nagbiyahe nga naka-tune in sa atoang istasyon. Sila usab nga naminaw karon nga unsay ang ilang gibuhat, ako ang pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nato nga mga teachers, both sa public o sa private, especially nga hapit naman magsugod ang school year 2025-2026. Special nga greetings ngadto sa mga magtutudlo nga sakop sa pamilya sa Archdiocesan Commission on Education. Nga gipanguluhan sa atuang superintendent, walay lain ang atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi. Sa tanan nga mga staff, mga principals, sa tanan nga members sa faculty, sa mga eskwelahan nga sakop sa ACE, akong pagtimbaya kaninyo karong adlaw. Espesyal usab nga pagtimbaya ngadto sa principal sa St. Vincent's Ferrer High School Incorporated dinhi sa lungsod sa Bonifacio, sa ilaang principal kang Ma'am Nelly Umambak o kauban sa iyang mga matutudlo. Maayong ako ang pagtimbaya, maayong adlaw kaninyo. Kini usab usa ka awhag alang sa tanan nga mga sakop sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio o sa tanan nga sakop sa barangay sa nindot nga lungsod sa Bonifacio, isip Padre Cura o isip School Director sa St. Vincent's High School. Ako nagaauhag kaninyo o nag-encourage kaninyo nga ato ang ipa-enroll ang ato ang mga bata sa ato ang eskwelahan. Kay kining St. Vincent's High School, ato ang maning eskwelahan, sanglit kini siya, parochial school man siya. So ang ato ang mga bata, ang inyo ang mga anak, ang inyo ang mga pag-umangkon, ug inyo ang mga apo, inyong ipadala sa atong St. Vincent's High School. Open gyapon ang atong enrollment nga nagadawat gyapon sa grade 7 hangtod sa grade 12. Naatay junior high, naapod tay senior high, ug naapod tay elementary. Busa again, isip Padre Cura sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod Bonifacio ug school director sa tulonghaan sa parochial school sa parokya ng St. Vincent's High School. Ako nagaauhag sa tanan nga sakop sa lungsod sa Bonifacio ang ato ang ipadala o inyong ipadala ang inyo ang mga anak sa ato ang katolikong tulonghaan. Ang St. Vincent's High School. Open gihapon ang ato ang enrollment. Magsugod ang klase karong ang klase nga karong ikaduhang Lunes sa bulan sa Hunyo, June 9, 2025. Ongoing ang enrollment ug giawhag kamo nga ipa-enroll na ang inyo ang mga anak, ang inyo ang mga apo, mga pag-umangkon, inyo ang mga kaila diha sa tuang katolikong tulonghaan, St. Vincent's High School. Ngaigsuon nining adlaw usab nga Sabado. Okay, akon mangi-greet kaganina ang mga schools uban sa mga faculty and staff nga sakop sa ACE tungod kay kagahapong adlaw, Biyernes, didto man kami sa Overview Resort diha sa Sinakaban, Misamis Occidental. Kaya nagpahigayon man ang mga school directors, pinapod ang board sa ACE ug ang mga school principals nga sakop sa ACE family nagpahigayon sa BOY
BOC or Beginning of the Year Conference dito sa Overview Resort sa lungsod sa Sinakaban. Ug isip ako sakop sa akong pamilya kay ako man ang natudlo usab nga school director sa Tulunghaan dinhi sa Bonifacio St. Vincent's High School. Niadto ako dito usab ang mga ubang mga school directors, ako ang mga kaigsuong kaparian, ug dito usab ang ACE board ug ang mga school principals. Naghisgot kami unsay mga pamaagi nga atong mapalambo nato atong eskwelahan. Dili lang ang building, apil na usab ang mga human resources ug apil na usab ang mga bata nga naga-eskwela ni ana. Kini usa man katataw ug klaro gyud kaayo nga pamaagi nga kami usab nga sakop sa ACE naning kamot nga mahatagan og quality nga education ang mga bata. Integral nga formation ang mga bata. Especially gyud ang formation sa Catholic faith. Kay mao man na ang identity sa Archdiocesan Commission on Education nga lig-unon ang katolikong pagtuo. Kay mao man na ang mahimong hinagiban sa bata aron sa pagkabot niya sa iyang mga damgos kinabuhi kada gayud subay ug siya nagalakaw sa dalan nga mao gayud ang Ginoo, nga mao si Kristo. So mo na nga nagmeeting kay mi kaghapon aron nga paghisgot-hisgot, pagdiscuss sa mga butang nga may kalambigitan nining maong Catholic formation, paglig-on sa gasa sa pagtuo. Busa kini makahatag gayud og assurance ngadto sa mga ginikanan, ngadto sa mga iyaan, ngadto sa mga apuhan nga nagpadala sa ilaang mga anak sa mga katolikong tulungan, sa mga parochial schools nga sakop sa lokal nga simbahan sa Osamis. Tungod kay kami naning kamot makhatag og yun og assurance ang ACE schools nga the formation or the Catholic formation would be or will be given to the learners. Unya ang katolikong pagtuo will be cemented, fortified in order that our learners, your children, would not only become good citizens of the world, but also authentic children of the kingdom of God. Usbo nako, naningkamot ang ACE schools nga paghatag sa Catholic formation, integral approach sa pagtudlo sa mga learners, sa inyo ang mga anak, mga apo, mga pagmangkon, nga inyo ang gipadala sa Catholic schools so that ang inyo ang mga bata naningkamot nga sila dili lang mahimo nga good citizens of the world, nga mahimo silang maayo nga lumulupyo sa inyo ang lungsod, sa dakbayan, sa probinsya, sa atuang nasod, o sa tibok kalibutan. But not only that, that is not only our goal to make them good citizens, but most especially, they should become authentic children of God's kingdom. Sa muna nga nagmeeting kaghapon, alang nining maong tumong. Muna maka-assure gid ta, makahatag gid ta assurance, makagaranti gid ta nga naningkamot nga mahimo gayud nga dili lang maayong katawhan, maayo nga citizen, maayo nga lumulupyo sa kalibutan, pan maayo nga anak sa gingharian sa Dios. Busa mga igsuon dining adlaw nga Sabado, arita sa tuang ebanghelyo. Ngatong pagkakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan, himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutuson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan, buhaton nila kaninyo, tungod kanako. Sanglit wala man sila makaila, kaniya, nga nagpadala kanako.
Ngigsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ang atong ebanghelyo karong adlaw ato ang gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 15 unya versikulo 18 hangtod sa 21. But before ta mosulod sa atong pagpamalandong, kabantay mo mga igsuon sa kanabito ang atong pagkutlo sa ebanghelyo, no? Kabantay mo nga ang atong gamiton nga formula mao gid kini nga sumala sa pagbasa sa ebanghelyo gikutlo, sumala sa ebanghelyo ni San Juan or ni San Mateo or ni San Marcos o ni San Lucas. Kabantay mo nga naagi ng word nga sumala. Wala ta nag-ingon bitaw nga ang ebanghelyo atong gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Juan. Dili gid siya the Gospel of John or the Gospel of Mark or the Gospel of Luke, the Gospel of Matthew. Dili siya nga ang formula. But nagid siya according to kanabang the Gospel according to Saint John, the Gospel according to Saint Mark. Anong namagay sumala or sa English, according? Well, two reasons. First is that mao ni ang tradisyon sa simbahan nga ato ang nadawat gikan pagyud sa unang panahon. Gani mulantaw ta sa mga unang kopya sa mga ebanghelyo na maging ng word nga according. Well, sa Greek kay kata. I-translate siya sa English according. Sa Bisaya, sumala sa ebanghelyo. Tungod kay mao ni una tradisyon sa simbahan nga na-preserve pila na kalibo ka tuig nga ato ang gidawat. So muna sa una, ikaduhang rason tungod kay naa siya deep or profound theological kanibitong explanation. Unsa man ni? Tungod kay kung moingon mo tag the gospel of kani siyang ebanghelyo nagrefer sa ebanghelyo ni Kristo, the gospel of Jesus Christ. Tungod kay anara may usa ka ebanghelyo, usa ka gospel. Nya kini nga gospel usa ka person nga mao si Jesus, ang atong Ginoo, si Hesus Kristo. Kay siya man ang ebanghelyos Ginoo. Siya man ang good news nga gi-announce sa kalibutan. Ang maayong balita nga luwason sa Dios ang tawo gikan sa pagkaulipon o gikan sa kamatayon sa sala. So, kung mayroon tag the gospel, it refers only to one person or the gospel of. Immediately, ang associate niya nga idea is ang ebanghelyo ni Kristo. The gospel of Jesus Christ. Because there is only one gospel and that refers to the person of Jesus Christ. So, mugamit ta og sumala because this one gospel, the gospel Jesus Christ, ginarate or giasoy sumala sa pulong, sumala sa understanding, sumala sa perspective sa nagsulat sa ebanghelyo. For example, ang ebanghelyo nga mao si Kristo giasoy sumala ni San Mateo. Murang moingon ta nga gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. But pasabot nga the gospel Jesus Christ was narrated according to Matthew, or the gospel Jesus Christ is narrated according to Saint Mark, according to Saint Luke, or according to Saint John. Muna importante kay mga igsuon atong gamiton ang word nga sumala or according because first, tradisyon sa simbahan preserved many thousand of years kapina sa 2,000 ka tuig nga gigamit. Ikaduha, profound theological explanation nga kumingon tag gospel of ang ebanghelyo ni kana nagrefer sa ebanghelyo nga mao si Kristo ug usarang ebanghelyo si Kristo ra tungod kay siya man ang pulong sa Dios. God, siya ang kanabtang the word of God un nga mao ang maayong balita sa Ginoo. Nya unsa ang maayong balita? Luwason sa Dios ang tanang mga tawo nga maghinulsol gikan sa kamatayon sa sala. And therefore there is only one gospel, Jesus Christ. O kini nga one gospel, Jesus Christ, is narrated according to sumala ni Mateo, sumala ni Marcos, sumala ni Lucas, o sumala ni San Juan. Muna nga, gamay lang nga kaning katisismo, bahin sa ato ang mga gipanggamit sa liturhiya. Muna importante gid kayo nga atong gamiton ang word nga according to o sumala or sumala. Because there was only one gospel
Kini siya si Jesucristo. O kini siya generate, gi-explain, gipasabot according to the understanding, perspective, or theology of Mark, of Matthew, of Luke, or of John. Okay? So, mga igsoon diri ta sa itong ebanghelyo, sumala ni San Juan. Nga naghatag bitaw nato og assurance po ni siya nga ebanghelyo ba nga. Kana bitawng taliwala sa mga persecutions nga ato ang makita sa palibot. For example, kung mulantaw ta sa TV, kung mo-google ta sa internet, or mubasa ta sa kaning newspaper, natin mga mabasahan bitaw nga mga Kristiyanos nga gipanglutos dito sa Africa, mga pari nga gipangkidnap, mga madre nga gipangkidnap, mga pari nga gipangpatay, mga simbahan nga gipangsunog, mga tao nga while nagsimba gipangsunog. Unya diri pod sa tuang local context, di ba? Nakahinumdum mo katubi taong panghitabo nga diin nagmisa sulod sa MSU sa Marawi, gitsahan og granada naay napatay. Nya katapong sa Marawi, katubi taong katong sa kaning Mauti, no? Ang simbahan, grabe kayo ang simbahan, ang cathedral sa Marawi, girakrakan. Nya gikidnap pa gani si the late Father Chito Suganog. So, kumulan to tas kalibutan na ang mga persecution against sa mga Kristiyanos, against sa mga nagtuo kang Kristo. Ug dili lang kini niining panahon na. Kung mubalik ta sa panahon sa una usab, napoy mga Kristiyanos nga gipanglutos. Pabayang sa simbahan natay mga martires. Sila ang mga Kristiyanos nga gipamatay, gipalisod-lisod, gipersecute because of their faith, nga dili nila i-give up ang ilang pagtuo ngadto kang Kristo. Mao nang mas mo prefer sila og kamatayon, physical sa kaning bodily death, than eternal death, nga mao ang pagbiya sa ilaang pagtuo. Ug tungod nini mga igsuon, mula ta sa atong mga palibot sa panghitabo karon simbahan o sa una, naagi mga persecutions. Pero dapat unta kini sa mga persecutions dili unta mabutong dili sa mahimong rason aron muundang kita sa pagpadayag sa atong pagtuo. Well, of course, kana bitawng dili nato i-deny po nga to ang human feelings nga these persecutions may shake us. Matandog ta, mauyog ang atong pagtuo niini, but they should not break us. Matayog ta, pero dili unta ta mabungkag. Matayog ta, pero dili unta ta muundang. Matayog ta, pero dili unta ta muhunong. Because these persecutions may shake us, but they should not stop us. Hatag og ehemplo, San Lorenzo Ruiz, ang proto-martir o proto nga kabitong santos nagikan sa Pilipinas. Siya man ang first canonized saint sa ato ang nasod ng Pilipinas, no? He was persecuted. Grabe katong torture niya. Tiya mo na nga katong gibali siya ang yang til na diari niya, gibitay bitaw sa specie, no? Unya gisulod siya sa katong well sa kaning atabay nga makainom sa daghang mga tubig, mura sa kanahapit na sa malumos. Unya kapila sa balik-balik ko ng pangutana sa katong Japanese nga nag-persecute niya kung iya bang i-deny ang pagtuo. Pero wala man niya gi-deny. Di ba? Atong panahon na nga gi-torture siya, well, nakabati po siya nga natay ug ang pagtuo. Kasi siguro wala siya na record, pero atong sirong i-analyze siguro atong panahon na po nakapangutan na po siya nga, Lord, nagsunod mo ko kanimo. Yang ani ako sa foreign country aron sa pagsangyo sa maayong balita, but why is it nga natabo nako niining maong mga persecution? Nganong naglisod-lisod man ko nga I am just following your footsteps. I am following your command to preach the good news to the ends of the world. Munang na ako sa foreign country. Pero ang Lord nga naman, nga naglisod-lisod ko karon. Siguro mao siguro na ang gisulti ba, ang na-realize ni San Lorenzo Ruiz, samtang siya gi-torture. Tungod kay, kanalagi, persecutions may shake our faith. Pero, they should not break our faith. Ug mao na ang ehemplo nga gihatag ni San Lorenzo Ruiz. Gani siya man ay ingon. Nindot kayo ang iyang giingon. Ingon siya nga, if I had 1,000 lives,
I will offer them all to God. Because ang persecutions, nakapatay og kaniya, pero wala nakapaundang sa iyang pagpadayag sa pagtuo. O mao nay gisulti sa ebanghelyo karon mga igsoon. Miingon si Kristo sa mga tinun-an, dumtan kamo sa kalibutan, i-persecute kamo sa kalibutan, pero ayaw kabala ka kay gi-persecute pod ko nila. Meaning to say nga sa mga persecutions nga inyo ang maagian pohon, do not worry. You might be shaken, but do not stop, because I am with you, because I was persecuted first. So meaning to say nga kung ang leader nga atong gisunod, kung ang Ginoo nga atong gisunod nga si Kristo, usab gisilutan, gi-persecute, kita usab gi-persecute. But again, it may shake us, but it should not break nor stop us. Mo nang mga isuon sa unsang ni karong puntuha mangutan ta, sa unsang paagi man ta nga na persecute karong panahon na. Katabi ta mga example nga akong gisulti kaganina, no? Katabang nahitabo sa Marawi, nahitabo sa uban nga mga countries, ito sa Japan, sa Africa, nahitabo usab sa mga early Christians nga gi-persecute sila. Naay common factor unsa man, ang persecution gikan sa gawas, outside ang source sa persecutions. Kung magkadili man sila, magkanabitong they were non-believers man sila, gi-persecute sila, or the Christians were persecuted by non-Christians. So gawas sa circle sa mga nag-confess kanabitong sa same nga pagtuo, gawas sa ilang circle ang mga tao nga nag-persecute nila. Pero karong panahon na, lahi na naman. Tungod kay ang mga tao nga nag-persecute sa mga Kristiyanos, o di ba, nakadungog mo sa tingog sa tuko, ning oyon ang tuko. Di ba, ang karong panahon na, ang nag-persecute sa mga Kristiyanos, dili naman mga non-Christians. Those who persecute Christians were no longer non-Christians, but Christians. Ang nag-persecute karong panahon na sa mga Kristiyanos, dili na mga dili Kristiyanos. Apan ang nag-persecute sa mga Kristiyanos karong panahon na, mga kauban rapod nga mga Kristiyanos, mga kauban rapod nga mga binunyagan, mga kauban rapod sa parokya, kauban rapod sa organisasyon, kauban sa grupo, kauban sa GSK. Murang sakit kay pamulandungan nga ang nag-persecute nato karon ato ra pong kauban. Sa una, dili kauban ang nag-persecute sa mga Kristiyanos, pero karon mga kauban na nato ang nag-persecute natong mga Kristiyanos. In what way? Kung kita nahimong butabungol sa kahimtang sa tong mga kauban, sa kahimtang sa tong mga silingan, kung kita puro sa ta reklamo, di ta mutabang sa grupo, unya kita nga dili pa mutabang, kita pa ang dili mo reklamo, kita nga gamay rag tampo, kita pa ang kanabtong kutihan kayo mangutana, kita pa ang wala ikatampo sa time, talent or treasure, kita pa ang kwintador kaayo, kita pa ang reklamador. So in that way, ato ang gi-persecute ang atong mga kauban. Other way, nga gi-persecute nato ang atong mga kaubang Kristiyanos. Kung kita dili ta mo suporta, kung kita dili ta aktibo sa parokya, kung kita mo hinungdan nga magsakit ang ulo sa atong mga kauban, o kita ang hinungdan nga magsakit ang ulo sa mga pare, sa mga padrikura, or sa obispo. In that way, we persecute them. So you see, mga igsoon ko rin ni Kristo, the other face of the coin, or ang unang kanabitang nawong sa sinsilyo is that naghatag nato og ang ebanghelyo, naghatag nato og kanabitang assurance nga in our persecutions, persecutions may shake us, but they should not break our faith. Why? Because God is with us in our persecutions. Tungkay siya usab nga atong gisunod, ang Ginoo nga atong gisunod, gi-persecute man usab siya. Busa in our persecutions, He is with us. And so, persecutions may shake us, but they could not break us. But the other side of that coin is that in the earlier times, ang nag-persecute sa mga Kristiyanos were non-Christians. But now,
ang nag-persecute sa mga Kristiyanos, mga kauban rapod nga Kristiyanos. So mga igsuon, nindot nga mamalandong taniini. Hindot nga, kanabang, mangutara sa atong kagalingon, kung kita ba'y nahimong hinungdan, nga nag-antos ang uban. Kita ba'y nahimong hinungdan, nga anay problema ang uban. Kita ba ang nahimong hinungdan, nga nung magsakit ang ulo sa atong mga kauban? Probably, or most probably, because we are persecuting them. Ngigsuon, duha ka punto akong gipaampit. Una, dili kita angay ma-discourage sa mga persecutions nga ato ang kanang mga ato ang giagian karon gumikan sa tong pagtuo, kanang sawayon ta, kanang daog-daogon ta, kanang tong libakon nga mga santos, libakon si Mama Mary, libakon ta tungod kinagtuo ta sa usa ka Ginoo diha sa tulo ka persona, dauton ta tungod kay nagprofess ta nga si Kristo Ginoo, nga si Kristo 100% God and 100% man, true divine and true human. Gipersecute ta, gihulga nga atong kinabuhi tungod kita nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Matando nga atong pagtuo, pero dili angay ta nga muundang, because God is with us in our persecutions, because He also undergone these persecutions. But the other side of that coin, second point is that hopefully dili unta ta mahimong hinungdan nganong makasinati og persecution ng uban, because in the earlier times those who persecuted Christians were non-Christians, but nowadays ang nag-persecute or ang naglutos sa mga Kristiyanos, mga kauban na pod nga Kristiyanos. And hopefully maningkamot ta nang dili ka ta mao hinungdan nganong mag-antos, nganong nakabati or nganong gilutos ang uban. Ngigsuon, atong paningkamutan, nga atong ipamalandungan karon, atong puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo. Ang ningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga, siya mohatag og maayong bunga. Ngigsuon, sa sunod na usab nga higayon, kag kita magkatipok niini nga ang tulumanon sa pagpaambit sa pamalandong sa ebanghelyo sa matag adlaw. Uban sa pangilya sa itong mahal nga inahan, nagisangpit nato mga besamisnon nga berhen sa kota, ang Diyos unta magapanalangin kaninyo kanunay, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw, mag-amping, ug ki Dios les siempre bendiga.